I'm truly humbled and honored to be here as a recipient of the award. But believe me, this award is not only for me. This award, as Vice Chancellor of Fatima Jinnah Women University, is for every girl who is studying there and for every alumnus who has been graduated from Fatima Jinnah Women University since 1998. I am the pioneer faculty member of Fatima Jinnah Women University, and passing through each and every step and cadre, now I am Vice Chancellor. So, as everyone said, the journeys are never simple. I believe everyone has a story different that marks and that leaves an impact for the followers. I believe that comforts make losers, hardship makes survivors. जैसे मिस पीरज़ादा ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है, उसके बाद ज़िंदगी दूसरों की बहुत आसान सी लगती है. मैं समझती थी कि मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, एक मुतवस्सत तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हुए तालीम हासिल की, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन और उसकी एक्नॉलेजमेंट मेरे भाइयों और मेरे वालिद को जाता है, क्योंकि मैं 5 भाइयों के बाद की बहन हूँ. तो उस माशरे में, उस घराने में जहाँ पे भाई ऑलरेडी मौजूद हों और फिर भी एक बहन को हायर एजुकेशन दिलवाना और उसको उस मकाम तक पहुँचाना, मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त इंटरनेशनल विमेन डे ओनली नहीं, ये मैन डे भी है, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है. Segregation of the society is never a positive, that never makes a positive impact. कुदरत में जहाँ पे भी आप डाइसेक्ट करते हैं, हमेशा एनार्की पैदा होती है. तो जब कुदरत ने मर्द और औरत को इकट्ठे पैदा किया, ना बाद में ना पहले, तो इसका मतलब है कि इस सोसाइटी की उठान भी मर्द और औरत दोनों ने करनी है. हाँ, ये ज़रूर बात है कि अल्लाह ताला ने हर किरदार में हर एक को एक स्ट्रेंथ्स दी हैं, अपनी क्वालिटीज़ दी हैं, जो कि उन्होंने बदरजा अतम अपनी सोसाइटी के अंदर पे पैर करना है. शुरू में फातिमा कह रही थी कि औरत की नज़ाकत, मेरा ख्याल है औरत नाजुक नहीं है. आई डोंट बिलीव सो. औरत जितनी मजबूत है और जितनी उसके पास स्ट्रेंथ है, बिकॉज शी इज़ अ क्रिएटर. कोई मर्द आज तक बच्चा पैदा नहीं कर सका, तो औरत जो है वो कितने बच्चे पैदा करती है. और वो जो पेन और वो लेबर, मैडम बतूल बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए कि अल्लाह को भी यकीन था कि ये पेन और ये लेबर सिर्फ औरत ही बर्दाश्त कर सकती है, मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो बहरहाल विमेन एम्पावरमेंट, आई बिलीव दिस इज नॉट ओनली अ स्लोगन, ये एक फिलॉसफी है जिसकी एसेंस ड्रॉ कहाँ से होती है? नेचर से. क्योंकि कुदरत ने वो क्वालिटीज़ खातून को दे दी हुई हैं कि जब कहीं पे झगड़ा होता है बच्चों में, तो एक औरत होती है जो कि कंपैशनेट होके उन बच्चों में बराबरी के तौर पर उनको समझाने में, उनकी तरबियत करने में. ये तरबियत करना, कभी आप लोगों ने अपने घरों में देखा कि मर्द बेहतर तरबियत कर पाता है बच्चों की? नेवर. अगर आएगा तो सिर्फ डांट ज़रूर देगा बच्चों को, जो कि मेरा ख्याल है कि और एक औरत ही है जो कि जोड़ के रखती है एक घराने को. और जिस तरह खातून घराने को जोड़ के रखती है, मेरा ख्याल है कि अब वो दौर आ गया है
کہ دفتروں میں بھی اگر جہاں پہ خاتون ہے وہاں پہ ماحول بہت بہتر ہے، وہ ان سب کو جوڑے رکھتی ہے اور بہتر. کوئی مرد جہاں پہ خاتون نہیں ہے میرا خیال ہے کہ وہ بڑا کیجول سا بیہیویئر رہتا ہے. جہاں پہ فیمیلز ہیں تو جہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ دیر از 50% پاپولیشن آف ایچ میل اینڈ فیمیل ان پاکستان، so why there is not equal contribution of male and female in every aspect of the society. میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے. فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں ایک ہم لوگوں نے ایک ترانہ جو ہے اپنے یونیورسٹی کا بنایا ہوا ہے، اس کے 2 اشعار جو ہے وہ بتانا چاہوں گی، کیونکہ ہسٹری میں ڈاکومنٹری میں بتایا گیا کہ کس طرح خواتین کا رول ہے. تو وہ الفاظ اشعار یہ ہے کہ ہم فاطمہ جناح ہیں، ہم رش کے زمن ہیں، ہم قوم کی معمار ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں. So take this honor and pride, whatever you are. If you are a male, take pride in that. If you are a female, take pride in that. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ 2 انگریزی کے الفاظ کو اس کی ڈائسیکشن کریں، فیمیل اینڈ ویمن، تو دونوں میں دیکھیے مین بھی ہے اور فیمیل میں میل بھی ہے. WO زیادہ ہے، FE زیادہ ہے، اوور میل اینڈ اوور مین. سو دس مینس کہ بہت پہلے جب لنگوسٹکس نے یہ الفاظ بنائے ہوں گے تو اس کو بھی یقین تھا کہ they have some additional characters and traits. For this they need some extra letters to be added above, over and above male and over and above men. باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کے ساتھ نہیں، مل جل کے چلنا ہے، کیونکہ یہ معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ آپس کے جھگڑوں میں، آپس کی لڑائیوں میں اپنی اسٹرینگس کو استعمال کیجئے، اور اسٹرینگس کو ہمیشہ پازیٹیو پیرائے میں استعمال کیجئے. اللہ تعالیٰ نے دونوں جنس کو بہت بہت زیادہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں، دونوں استعمال کریں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیجیے. بہت شکریہ.